बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद। अजीज़ तलबा किराम, गुज़िश्ता कल हमने इसमें फ़ाइल के मुताल्लिक़ तफ़सील के साथ सबक पढ़ लिया है। आज हम पढ़ेंगे इसमें मफ़ऊल के मुताल्लिक़। इसमें मफ़ऊल किसे कहते हैं, इसमें मफ़ऊल के अमल की क्या शराइत है और इसमें मफ़ऊल के बनाने का क्या कायदा है। देखिए इबारत, तर्जमा और तशरीह। फ़स्लुन अत्थामिनु, यह 8वीं फ़स्ल है। इस्मुल मफ़ऊल इस्मुन मुश्तक़्क़ुन मिन फ़िअलिन मुतअद्दिन लियदुल्ल अला मन वक़अ अलैहिल फ़िअलु। इसमें मफ़ऊल वो इसमें है जो फ़ेल से मुश्तक़ होता है, फ़ेल मुतअद्दी से मुश्तक़ होता है। लियदुल्ल अला मन वक़अ अलैहिल फ़िअल, ताकि वो दलालत करे उस ज़ात पर जिस पर फ़ेल वाक़े हुआ है। इसमें मफ़ऊल वो इसमें है जो फ़ेल मुतअद्दी से मुश्तक़ हो। लियदुल्ल अला मन वक़अ अलैहिल फ़िअल, ताकि वो ज़ात पर दलालत करे जिस पर फ़ेल वाक़े हुआ है। सबसे पहले आप ये देखिए कि इस्मुल मफ़ऊल इस्मुन मुश्तक़्क़ुन मिन फ़िअलिन मुतअद्दिन। इसमें मफ़ऊल ऐसे इसमें है जो फ़ेल से मुश्तक़ होता है, लेकिन मुसन्निफ़ रहमतुल्लाह अलैह ने एक लफ्ज़ यहाँ इजाफ़ा किया है, मुतअद्दिन। फ़ेल मुतअद्दी से मुश्तक़ होता है, इसलिए कि फ़ेल लाजिम का इसमें मफ़ऊल नहीं आता। जबकि हमने जब इसमें फ़ाइल की यही तारीफ़ पढ़ी थी तो वहाँ लाजिम और मुतअद्दी की कोई क़ैद नहीं थी। इस्मुन मुश्तक़्क़ुन मिन फ़िअलिन मुतलक बयान किया गया था, और कायदा है कि हर मुतलक अपने इतलाक पर जारी होता है। तो अब जब फ़ेल से मुश्तक़ होता है का मतलब यह होता है कि फ़ेल लाजिम हो या मुतअद्दी हो, दोनों से इसमें फ़ाइल आता है। लेकिन जब यहाँ क़ैद लगा दी गई तो इसका मतलब यह हुआ कि इसमें मफ़ऊल सिर्फ फ़ेल मुतअद्दी से आता है, फ़ेल लाजिम से नहीं आता। तो कायदा यही है कि इसमें मफ़ऊल सिर्फ फ़ेल मुतअद्दी से मुश्तक़ होता है और फ़ेल लाजिम से आता ही नहीं, तो मुश्तक़ होने का भी सवाल पैदा नहीं होता। लियदुल्ला, ताकि वो दलालत करे उस ज़ात पर जिस पर फ़ेल वाक़े हुआ हो। वहां हमने पढ़ा था लियदुल्ला अला मन क़ाम बिहिल फ़िअल, के फ़ेल के साथ कायम हो या फ़ेल उससे सादिर हुआ हो, और यहाँ है कि फ़ेल उस पर कायम हुआ हो। जैसे ज़ारिबुन वहां मारने वाला, यानी उसने खुद मारा। नासिरुन मदद करने वाला, इसलिए कि नासिर उसने मदद की है, उससे वो फ़ेल सादिर हुआ है मदद करने का। कायमुन खड़ा होने वाला, तो खड़ा होना उसके साथ कायम है, लेकिन यहां पर उस पर वाक़े है। मज़रूबुन मारा हुआ, मज़रूबुन मारा हुआ। मंसूरुन मदद किया हुआ, तो उसके ऊपर मदद की गई है। मज़रूबुन मारा हुआ, उसको मारा गया है, उस पर मारने का फ़ेल वाक़े हुआ है। तो यहां भी फ़ेल से फ़ेल लुग़वी मुराद है कि ज़र्ब उस ज़ात पर वाक़े हुआ हो। तो ये उसकी इस्तिलाही तारीफ है कि इसमें मफ़ऊल इसमें है जो फ़ेल मुतअद्दी से मुश्तक़ होता है, ताकि वो दलालत करे उस ज़ात पर जिस पर फ़ेल वाक़े हुआ हो। वसीग़तुहु मिन अथ-थुलाथी मुजर्रद अला वज़्न मफ़ऊल लफ़्ज़न का मज़रूबुन औ तक़दीरन का मक़ूलुन व मरमियुन व मिन ग़ैरिही का इस्मिल फ़ाइल मिन्हु बिफ़त्हि मा क़ब्ल अल-आख़िर का मुदख़लुन व मुस्तख़रजुन। और उसका सेगा सुलाती मुजर्रद से मफ़ऊलुन के वज़न पर आता है लफ्ज़न, और उसका सेगा सुलाती मुजर्रद से मफ़ऊलुन के वज़न पर आता है लफ्ज़न, जैसे मज़रूबुन, या तक़दीरन जैसे मक़ूलुन और मरमियुन। व मिन ग़ैरिही, और गैर सुलाती मुजर्रद से इसमें फ़ाइल की तरह आता है मा क़ब्ल आखिर के फ़तहा के साथ, जैसे मुदख़लुन और मुस्तख़रजुन। अब यहां से कायदा ये बयान कर रहे हैं कि अगर सुलासी मुजर्रद होगा तो उसका सेगा मफ़ऊलुन के वजन पर आएगा। ये मुतलक कायदा है कि मफ़ऊलुन के वजन पर आएगा। कोई भी सुलासी मुजर्रद अगर वो मुतअद्दी है और उसका इसमें मफ़ऊल बनाना है तो वो मफ़ऊलुन के वजन पर आता है, लफ्ज़न या तक़दीरन। लफ्ज़न का मतलब है कि ज़ाहिर लफ्ज़ों में मफ़ऊलुन के वजन पर हो, और तक़दीरन का मतलब यह है कि अगरचे ज़ाहिर लफ्ज़ों में नजर ना आ रहा हो लेकिन उसकी असल मफ़ऊलुन ही हो, जैसे मक़ूलुन। अब ये क़ाला यक़ूलु से बना है मक़ूलुन, तो इसकी असल है मक़बूलुन, मफ़ऊलुन के वजन पर। मक़ूलुन की असल क्या है? मफ़ऊलुन के वजन पर मक़बूलुन। इसी तरह मरमियुन की असल है मरमूयुन। तो लफ्ज़न अगरचे ये
مفعول کے وزن پر نہیں ہے، لیکن تقدیراً یہ بھی مفعول کے وزن پر ہے، اس لیے کہ اس کی اصل مقول کی مقبول اور مرمی کے اصل مفعول کے وزن پر مرموی ہے۔ تو ثلاثی مجرد کا ایک قاعدہ ہے۔ ومن غیرہ، اور غیر ثلاثی مجرد سے، یعنی ثلاثی مجرد کے علاوہ سے وہ اسم فاعل کی طرح آتا ہے۔ اسم فاعل کی طرح یعنی ہم نے جو قاعدہ اسم فاعل کا پڑھا ہے وہی قاعدہ یہاں پر بھی ہے، بس فرق اتنا ہے کہ وہاں ہم نے پڑھا تھا علامت مضاری کی جگہ میم مضموم لگاؤ، یہاں پر بھی علامت مضاری کی جگہ میم مضموم لگا دیں گے۔ وہاں ما قبل آخر میں کسرہ تھا اور یہاں ما قبل آخر میں فتحہ ہے۔ وہاں ما قبل آخر یعنی آخر سے پہلے والے حرف کو کسرہ دینا تھا اسم فاعل میں، اور یہاں ما قبل آخر میں فتحہ دینا ہے، اور آخری حرف پر وہاں پر بھی تنوین تھی، یہاں پر بھی تنوین ہے۔ جیسے یا تنوین نہ ہو تو پھر الف لام ہوگا یا اضافت ہوگی وغیرہ۔ ومن غیرہ، اور اس کے علاوہ سے اسم فاعل ہی کی طرح آتا ہے، اسی کے اسم فاعل کی طرح آتا ہے، فرق یہ ہے کہ ما قبل آخر میں فتحہ ہوتا ہے۔ جیسے وہاں مدخل تھا، یہاں مدخل ہے، وہاں مستخرج تھا، یہاں مستخرج ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ ثلاثی مجرد سے مطلقاً مفعول کے وزن پر آتا ہے لفظاً یا تقدیراً، اور غیر ثلاثی مجرد سے اس کا کوئی ایک وزن متعین نہیں ہے۔ کبھی بس علامت مضارع کی جگہ میم مضموم لگا دیں گے اور ما قبل آخر میں فتحہ دے دیں گے، جیسے تقبل یتقبل سے متقبل، قبل یقبل تقبیلا سے مقبل۔ تو وہی قاعدہ ہے، فرق اتنا ہے کہ ما قبل آخر میں فتحہ دے دیا جائے گا۔ وَيَعْمَلُ عَمَلَ فِعْلِهِ الْمَجْهُولِ بِالشَّرَائِطِ الْمَذْكُورَةِ فِي اسْمِ الْفَاعِلِ، اور وہ اپنے فعل مجہول جیسا عمل کرتا ہے اسم فاعل میں مذکور شرائط کے ساتھ، جیسے زید مضروب غلامه الآن غدا وامسی، جیسے زید اس کا غلام مارا گیا، زید اس کا غلام مارا گیا، الان ابھی حال میں، او غدن یا آئندہ کل، او امسی یا گزشتہ کل۔ اب یہاں تھوڑی سی عبارت کے اعتبار سے سمجھ لیجئے، سب سے پہلے تو جس طرح اسم فاعل عمل کرتا ہے اسی طرح اسم مفعول بھی عمل کرتا ہے۔ وہاں ہم نے پڑھا تھا اسم فاعل اپنے فاعل کو رفع دیتا ہے اور مفاعل حال تمیز مستثنا کو نصب دیتا ہے، تو یہاں پر بھی یہ اپنے فاعل نائب فاعل کو رفع دے گا، اس لیے کہ اسم فاعل کا فاعل آتا ہے، اس لیے کہ فعل معروف کی طرح عمل کرتا ہے، اور فعل معروف کا فاعل آتا ہے، اور یہ فعل مجہول کی طرح عمل کرتا ہے، تو اس کا فاعل نہیں آئے گا بلکہ نائب فاعل آئے گا، اور یہ بھی مفاعل کو نصب دے گا لیکن اس کا مفعول بھی نہیں آئے گا، اس لیے کہ فعل مجہول کا مفعول بھی نہیں آتا ہے۔ وہی شرائط ہے جو اسم فاعل میں ہے، اور وہاں ہم نے پڑھا تھا کہ حالیہ استقبال کے معنی میں ہو، اور دوسری شرط یہ تھی کہ 5 چیزوں میں سے کسی ایک پر اعتماد کیے ہوئے، معتمدن علی المبتدأ، مبتدا پر اعتماد کیے ہوئے ہو، یا ذوالحال پر اعتماد کیے ہوئے ہو، یا موصوف پر اعتماد کیے ہوئے ہو، یا حرف نفی پر اعتماد کیے ہوئے ہو، یا حرف استفہام پر اعتماد کیے ہوئے ہو۔ اور ایک چیز وہاں مزید بیان کی گئی تھی، اسم موصول، لیکن اس کے متعلق بتایا جا چکا ہے، تو وہ یہاں پر بھی وہی تقریر ہوگی کہ اگر اس پر الف لام بمعنی الذی اسم موصول ہو تو وہ بغیر کسی شرط کے عمل کرتا ہے، اس کے لیے شرائط کی ضرورت نہیں ہوتی۔ دوسری چیز یہاں مثال دی گئی ہے، زید مضروب غلامہ الآن او غدا، یہ تو صحیح ہے لیکن امسی یہ صحیح نہیں ہوگی، اس لیے کہ امسی کی قید لگانے سے وہ ماضی کے معنی میں ہو جائے گا، اور ہم جانتے ہیں کہ جب ماضی کے معنی میں ہو تو وہ عمل نہیں کرتا، اس لیے کہ شرط ہے کہ حالیہ استقبال کے معنی میں ہو، اور امسی سے تو ماضی کا معنی پیدا ہوتا ہے، اور جب اسم فاعل یا اسم مفعول ماضی کے معنی میں ہو تو عمل نہیں کرتے، ایسی صورت میں اس کی اضافت لازم ہوتی ہے، اضافت معنویہ۔ اب خلاصہ یہ ہوا کہ یہاں یہ جو امسی کی قید لگائی گئی یہ صحیح نہیں ہے، اگر یہ صحیح ہو جائے تو پھر شرائط باقی نہیں رہے گی۔ اس کے علاوہ بھی کچھ چیزیں ضروری ہے جن کا جاننا ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہے، وہ کیا کیا ہے؟ فائدے کے طور پر اسے آپ یاد کر لیجئے، اپنے ذہن و دماغ میں اس کو مستحضر کیجئے۔ سب سے پہلا فائدہ یہ ہے کہ ہم نے اسم فاعل اور اسم مفعول دونوں جگہ پڑھا کہ وہ حال یا استقبال کے معنی میں ہوں، تو کیسے سمجھ میں آئے گا کہ اسم فاعل یا اسم مفعول حال یا استقبال کے معنی میں ہوں؟
تو اس کا جواب یہ ہے کہ قرینے سے سمجھا جائے گا. جیسے یہاں الان حال غدن مستقبل پر دلالت کر رہے ہیں، اور اگر کوئی قرینہ موجود نہ ہو تو پھر وہ یا تو حال پر دلالت کرتے ہیں یا استقبال پر دلالت کرتے ہیں، اور اگر امسی ہو تو ماضی پر دلالت کرے گا. دوسری چیز جو بار بار بیان کی گئی اس میں فاعل میں، وہ یہ اس میں مفعول میں بھی وہی چیز ہے کہ اگر وہ الف لام بمعنی الذی اس میں موصول اس پر داخل ہو جائے تو اسی صورت میں پھر اس کے عمل کرنے کے لیے کوئی شرائط نہیں ہے، چاہے وہ 5 چیزوں پر اعتماد کیے ہوئے ہو یا نہ ہو، بہر صورت وہ عمل کریں گے. تو یہ اس میں مفعول کا سبق ہو گیا ہے ہمارا. سب سے پہلے اس میں مفعول کے سوالات. پہلا سوال اس میں مفعول کی اصطلاحی تعریف کیجئے. دوسرا سوال اس میں مفعول کے بنانے کا قاعدہ بیان کیجئے. تیسرا سوال اس میں مفعول کے عمل کرنے کے لیے کیا کیا شرائط ہیں تفصیل کے ساتھ بیان کیجئے. اور آخری سوال اس میں مفعول اور مفعول میں کیا فرق ہے. اگر آپ نے اس میں فاعل کے بیان میں فرق سمجھ لیے ہوں تو یہاں پر بھی سمجھنا بہت آسان ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.